Holy moly, moly, moly. अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज माशाल्लाह यूएई में यूएई के शहर शारजा में आज पहला जुम्मा है माशाल्लाह। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं यहाँ का जो मरकज़ है तबलीगी मरकज़ छोटा, तो हम आपको वहाँ पर लिए चलते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कैसा आज वहाँ पर रौनक है, कैसे वहाँ पर मंज़र है जुम्मे का। यहाँ पर आज रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है। तो आइए आप हम लिए चलते हैं शारजा, यूएई के शहर शारजा में। सो गाइज़, हम इस टाइम पहुँच चुके हैं जहाँ हमने जुम्मा पढ़ना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम आज आपको जो है ना नज़ारा दिखाएंगे यूएई के शहर शारजा की जो दूसरा तबलीगी मरकज़ है उसका। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंज़र होता है वहाँ पर। सो गाइज़, हम इस टाइम ये देखें सामने जो मस्जिद है यहाँ हमने जुम्मा पढ़ना है। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको भी दिखाएंगे यहाँ पर माशाल्लाह आज कैसा मंज़र है नमाज जुम्मा का और रमज़ान के पहले जुम्मा के वहाँ पर क्या मनाज़र हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। आइए हम आपको लिए चलते हैं इस मस्जिद की तरफ। तो गाइज़, ये माशाल्लाह दोस्त लोग वज़ू कर रहे हैं भाई लोग ना माशाल्लाह। हम इस टाइम मस्जिद के वज़ू खाने के अंदर खड़े हुए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं नज़ारा माशाल्लाह। सो गाइज़, हम अभी माशाल्लाह मस्जिद के अंदर ही पहुंच चुके हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। فالقرآن الكريم كتاب عزيز أعزه الرحمن جل في علاه وحفظه من الزيادة والنقصان، فهو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والقرآن هو كلام الله، القرآن العظيم هو كلام الله، من قرأه نال الأجر العظيم ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والقرآن العظيم هو روح تسري في قلوب المهتدين ونور يهتدي به المتقين ونور يضيء الطريق للمتقين، وهو رحمة من الله تعالى، فتحيا به قلوبهم وتستنير به عقولهم. قال أرحم الراحمين: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والقرآن العظيم يهتدي به المؤمنون فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ولا يخوضون ويتجنبون الخوض فيه بغير علم. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. والقرآن العظيم
منحة من رب العالمين. من أراد أن يكلم رب العالمين فعليه بالقرآن، ففيه حياة للقلوب وشرح للصدور وقرب من علام الغيوب. فإذا لم نتدبر القرآن ولم نقف مع القرآن في شهر القرآن، فمتى نقف مع القرآن ومتى نتقرب إلى الله تعالى بتلاوته؟ نسأل الله العظيم جل وعلا أن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيتدبرون معانيه ويتفكرون في مراده وأحكامه، وأن يجعلنا من العاملين بما جاء فيه، وأن يوفقنا إلى طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرنا بطاعته، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. ولنعلم أيها الصائمون أن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. فما أجمل أن نجتمع مع أبنائنا على مائدة القرآن لنقرأ كتاب الله جل وعلا ونتفكر في معانيه، فتخشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله تعالى في من عنده، فتمتلئ بيوتنا في هذا الشهر المبارك بالرحمة والمغفرة، وننال الأجر العظيم من رب العالمين في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر القرآن، وننال شفاعة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة، فيعطى صاحب القرآن الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين كما أمر رب العالمين فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الأكرمين. اللهم احشرنا معهم وإن لم نستطع أن نعمل عملهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها
أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد إلى ما تحبه وترضاه، ونائبه ولي عهده الأمين، وجميع حكام الإمارات، وسدد قضى حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، واجزه عنا خير الجزاء، واجعل عمله في رضاك، وبارك اللهم لنا في عمره وعمله وأهله، واغفر اللهم لوالديه ونجديه برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلهم من عبادك المخلصين، واجعلهم ممن تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المكان ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وجميع من مات من شيوخ الإمارات، واجعل درجاتهم في عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ دولة الإمارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها آمنة مطمئنة، واجعلها آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمدها بخيرات وبركات من السماء والأرض، واجعل الخير فيها وفي أهلها دائما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقيموا الصلاة. सो गाइस इस टाइम माशाल्लाह नमाज़ खड़ी हो रही है। माशाल्लाह दोस्तों, बहुत ही प्यारा मंज़र था आज जुम्मा का और पुरनूर मंज़र था ये। माशाल्लाह इस टाइम उम्मत मुस्लिमा जो है ना नमाज जुम्मा पढ़कर ना जी, नमाज जुम्मा पढ़कर बाहर निकल रहे हैं। तो ये कैंप लगा हुआ है अफ्तारी का। यहाँ पर मस्जिदों के बाहर जो है ना कैंप लगते हैं। ये है मस्जिद, माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है सर। शारजा का, यूएई के शहर शारजा का जो है ना ये दूसरा बड़ा मरकज़ है तबलीगी। तो इस टाइम माशाल्लाह हम नमाज़ पढ़कर वापसी जा रहे हैं। तो बहुत ही माशाल्लाह अंदर से और बाहर से जो है ना मस्जिद भरी हुई थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफ़िज़।